السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نصحح نموذج للفرض الأول من الدورة الأولى. طبعا هذا الفرض قبل ما تشوفوا لا سوليسيون ديالو حاولوا تخدموه، غادي نخليكم معاه. اللين ديالو غادي تلقاوه في لا ديسكريبسيون. Soit f la fonction définie par f de x égale x plus 2 racine de x moins 1 sur x. نبداو بالسؤال الأول. Déterminer l'ensemble de définition de cette fonction. إذا غادي نكتبو on a x appartient à l'ensemble de définition de la fonction f équivaut. هنا كما تلاحظوا عندنا جذر وعندنا مقام. داكشي اللي داخل في الجذر خصو يكون بوزيتيف. هنا عندنا x داخل الجذر، إذا غنديرو x بوزيتيف اي. ونشوفو لوطخ كونديسيون، عندنا مقام وداكشي اللي في المقام بيان سور خصو يكون تيخالف زيرو، اي x ديفيرون دو زيرو. x supérieur ou égal 0 يعني x كاين هنا 0 داخل، et x différent de 0 يخالف 0. إذن هادشي تعني أن x كاين هنا 0 ما داخلش، إذن x appartient l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. D'où l'ensemble de définition de la fonction f il y a l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. ننتقلوا دابا la deuxième question. Étudier la continuité ou la dérivabilité de f sur d de f. هنا خصني نكون شوية astucieux حيت عارف أن la dérivabilité implique la continuité. إلا بينت أن la fonction f est dérivable sur d de f alors يمكن لي نستنتج مباشرة أن la fonction f est continue sur d de f. داكشي علاش غادي نمشي مباشرة نشوف واش هاد لا فونكسيون f est dérivable على d de f ou non. L'expression ديال لا فونكسيون f هي f de x égale x plus 2 racine de x moins 1 sur x. Had la fonction elle est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini car c'est une fonction polynomiale. La fonction racine elle est dérivable على هاد l'intervalle كما شفنا في الدرس. Elle est dérivable sur r plus étoile. r plus étoile هو هاد l'intervalle 0 plus l'infini. إذن هاد la fonction اللي ضربنا racine في 2 on obtient une fonction qui est dérivable على l'intervalle 2 plus l'infini. إذن هاد la fonction elle est dérivable على l'intervalle 0 plus l'infini. وهاد la fonction est une fonction rationnelle, donc elle est dérivable sur son ensemble de définitions liées à r étoile, l'intervalle moins l'infini 0, union l'intervalle 0 plus l'infini. بما أن هاد l'intervalle est inclus في هاد l'ensemble, alors هاد la fonction elle est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. إذن هاد la fonction elle est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini en tant que somme de fonctions dérivables. إذن في la rédaction غادي نكتبو comme بما أن هاد la fonction qui à chaque x fait associer x est dérivable sur r plus étoile sur l'intervalle 0 plus l'infini. La fonction qui à chaque x fait associer racine de x est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert. Ou de la fonction qui à chaque x fait associer moins 1 sur x est dérivable
sur l'intervalle 0 plus l'infini. إذا la somme ديال هاد les trois fonctions هنا bien sûr نضربو في دو بعدا عاد نسوميو هاد la fonction زائد 2 fois هاد la fonction حيت عندنا هنا 2 زائد هاد la fonction est une fonction dérivable sur 0 plus l'infini. وهاد la fonction هي la fonction f. La fonction f تساوي هاد la fonction زائد 2 fois هاد la fonction زائد هاد la fonction. هنا من الأحسن نسمي كل fonction نسمي هادي f indice 1 وهادي f indice 2 وهادي f indice 3 ونكتب donc la fonction f اللي تساوي f indice 1 زائد 2 fois f indice 2 كاينة 2 هنا زائد f indice 3 est une fonction dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. وهنا طبعا ما ننساوش la justification. La fonction elle est dérivable car elle est polynomiale. وهاد la fonction elle est dérivable car elle est rationnelle. Une fonction rationnelle هي une fonction اللي تتكتب على الشكل الفوق une fonction polynomiale والتحت une fonction polynomiale. On dit que la fonction g est rationnelle اللي كانت تتكتب على هاد الشكل الفوق une fonction polynomiale والتحت une fonction polynomiale. هنا هاد la fonction الفوق عندنا moins 1 والتحت عندنا x. هذه est une fonction polynomiale, c'est la fonction constante égale moins 1 والتحت c'est une fonction polynomiale q de x égale x. دابا بينا أن la fonction f est dérivable على هاد l'intervalle. إذا غادي نستنتجو مباشرة أنها continue على هاد l'intervalle لأن كما قلت لكم في الأول la dérivabilité implique la continuité. إذا غادي نكتبو d'où f est continue sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini لأنها dérivable على هاد l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. ننتقلو دابا la question 3a. Montrer que pour toute x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini l'expression ديال f' de x هي هادي. إذا غادي نكتبو on a pour toute x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini deux points ونرجعو للسطر ونبداو نحسبو f' de x. f' de x égale f de x هي x زائد جوج racine de x ناقص واحد على x نديرو prime égale عندنا هنا بلوس وهنا موان. إذن هادي تتساوي x prime غادي تهبط على كل وحدة فيهم x prime زائد جوج racine de x prime. جوج est une constante إذا يمكن لينا نخرجوها نديرو جوج racine de x prime ناقص واحد على x prime إيغال. وهنا خصنا نكونو عارفين لا ديريفي ديال لي فونكسيون إيديال. ديريفي ديال x هي واحد زائد جوج. ديريفي ديال غاسين دو x هي واحد على جوج غاسين دو x ناقص والديريفي ديال واحد على x هي ناقص واحد على x كاري إيغال واحد زائد هاد جوج غادي تختزل مع جوج زائد واحد على غاسين دو x ناقص فوا ناقص هي زائد واحد على x كاري. مننساوش طبعا لوبجيكتيف هو نبينو أن f' دو x تساوي هادي. وغاردي بيان في المقام شنو عندنا x كاري. إذن هنا غنحاولو نوحدو المقام نديرو لتحت x كاري. هنا عندنا واحد هي واحد على واحد إيغال باش يولي عندنا لتحت x كاري ضربنا في x كاري. x كاري في واحد هي x كاري. إذا حتى الفوق غنضربو في x كاري. إذا هنا غادي نحطو x كاري
لأن واحد على غاسين إكس، واحد على غاسين إكس إيكال، فاش ضربنا غاسين إكس باش ولات عندنا لتحت إكس كاري. إلا ضربنا في غاسين إكس، غاسين إكس فوا غاسين إكس هي إكس، حنا بغينا إكس كاري، إذا غادي نزيدو نضربو في إكس فوا إكس تساوي إكس كاري، حيت غاسين إكس فوا غاسين إكس هي إكس، و إكس فوا إكس هي إكس كاري. إذا ضربنا في غاسين إكس فوا إكس، يعني ضربنا في إكس غاسين دو إكس. إذا الفوق كذلك نضربو في إكس غاسين دو إكس. هنا إذا نحطو هنا غاسين إكس غاسين دو إكس، لأن هنا عندنا واحد، واحد في إكس غاسين دو إكس هي إكس غاسين دو إكس، إذا زائد إكس غاسين دو إكس. وهنا عندنا ديجا إكس كاري، إذا الفوق نحطو واحد زائد واحد. Donc, pour tout x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f' de x تساوي x carré زائد x racine de x زائد واحد على x carré. ننتقلو دابا la question 3b. Dressez le tableau de variation de f. باش نعرفو les variations de la fonction f خصنا ندرسو الإشارة ديال f' على l'intervalle 0 plus l'infini ouvert. Regardez bien, هنا تلاحظوا أن المقام est strictement positif. عندنا x carré و x carré كاينة في المقام. x carré est strictement positif. x est strictement positif حيت x كاين في هاد l'intervalle 0 plus l'infini. Donc x fois racine de x حتى هي strictement positif. و واحد est strictement positif. إذا la somme هاد la somme est strictement positif. الفوق elle est strictement positif، البسط elle est strictement positif، والمقام elle est strictement positif. إذا هادشي كله elle est strictement positif. إذا la fonction f elle est strictement croissante على l'intervalle 0 plus l'infini. وطبعا في la rédaction خصنا نكتبو هادشي، غادي نمونطريو أنه pour tout x appartient à l'intervalle f' de x est strictement positif. إذا أول حاجة غادي نفيكسي x في هاد l'intervalle، soit x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, on a نبداو بالبسط. إذا x carré est strictement positif et x racine de x حتى هي strictement positif حيت هذا strictement positif وهذا strictement positif. إذا لو برودوي ديالهم est strictement positif. و 1 طبعا راه strictement positif. Donc نديرو la somme x carré plus x racine de x plus 1 x carré plus x racine de x plus 1 est supérieur strictement 0 plus 0 plus 0 il y a 0. Et comme بما أن المقام حتى هو strictement positif x carré est strictement positif, alors f' de x اللي هي هاد la quantité على هاد la quantité، alors f' de x est strictement positif. إذا la fonction f elle est strictement croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. ودابا غادي ندريسي لو طابلو دو فارياسيون دو لا فونكسيون f على l'intervalle 0 plus l'infini. f de x, ou bien sûr la fonction elle n'est pas définie في 0, إذا غنديرو deux traits comme ça. لقينا أن la fonction f elle est strictement croissante على l'intervalle 0 plus l'infini. إذا غادي نرسمو هاد لا فلاش كوم سا. هنا بيان سور خصنا نحطو لا ليميت في بلوس لانفيني، وهنا خصنا نحطو لا ليميت في 0 بلوس. نكتبو اون افي ونبداو نحسبو هاد لي دو ليميت. نبداو بلا ليميت الاولى، ليميت في 0 بلوس، ليميت كون x tend vers 0 plus ديال f de x égale limite quand x tend vers 0 plus ديال x plus 2 racine de x moins 1 sur x égale limite ديال x في 0 plus هي 0، limite ديال 2 racine de x في 0 هي 0،
limite ديال 1 sur x في 0 plus 1 sur 0 plus l'infini. Avec le moins, c'est moins l'infini. Dans la limite ديال هذه c'est moins l'infini. 0 plus 0 moins l'infini, il y a moins l'infini. Dans la limite égale moins l'infini. Je vois d'abord la limite plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini, ديال f de x égale limite quand x tend vers plus l'infini, ديال x plus 2 racine de x moins 1 sur x égale limite ديال هذه c'est plus l'infini, limite ديال هذه c'est plus l'infini, ou limite ديال هذه c'est 0, 1 sur plus l'infini c'est 0, avec le moins c'est moins 0, il donne moins 0, plus l'infini moins 0, il y a plus l'infini. إذا هنا غادي نحطو moins l'infini وهنا غادي نحطو plus l'infini. ننتقلو دابا la question 4a. Donnez l'équation de la tangente t à la courbe c de f au point d'abscisse 1. بما أن la fonction f est dérivable en 1, إذا c de f admet une tangente في le point d'abscisse 1. Bien sûr, هنا l'équation خصنا نكونو عارفينها. L'équation في le point d'abscisse x0 en général, c'est la fonction f bien sûr est dérivable في x0, il y a y égale f' ديال x0 fois x moins x0 زائد f ديال x0. x0 هنا هو 1. إذا l'équation de la tangente t هي y égale f' ديال 1 fois x moins 1 plus f de 1. f de 1 غادي نحسبوها هنا و f' de 1 راه ديجا حسبنا f' غادي نحسبوها هنا. نحسبو f de 1 f de 1 تتساوي غادي نعوضو هنا ب1 1 زائد 2 غاسين دو 1 ناقص 1 على 1 إيكال 1 بلس 2 fois 1 هي 2 ناقص 1 إيكال 1 زائد 2 هي 3 و 3 ناقص 1 هي 2. نشوفو دابا f' de 1 f' de 1 إيكال غادي نحسبوها هنا 1 زائد 1 غاسين ديال 1 زائد 1 على 1 أو كاري إيكال 1 زائد 1 زائد 1 هي 3 و 1 أو كاري هي 1. 3 على 1 هي 3. إذن l'équation de la tangente t هي y égale f' ديال 1 لقينا هي 3 fois x ناقص 1 زائد 2. طبعا غادي نشرو هادشي 3x ناقص 3 زائد 2 إيكال 3x ناقص 3 زائد 2 هي ناقص 1. إذا l'équation de la tangente t هي y égale 3x moins 1. ننتقلو دابا la question 4b. Donner une valeur approchée de f ديال 0,998. Alors هنا regardez bien. فاش une fonction f تكون dérivable في x0, alors le graphe ديالها تيكون عنده une tangente في le point d'abscisse x0 في النقطة ذات الأفصول x0. وفي هاد لا زون إلا لاحظتو مزيان لو غراف دو لا فونكسيون f و لا طونجونت t تقريبا راهم مطابقين. regardez bien تقريبا هاد لي دو غراف سون كونفوندو. وهادشي طبعا لأن t est une tangente de c de f في هاد لو بوين في لو بوين d'abscisse x0.
إذا إلا خدينا واحد لو نومبر ريال تري بروش دو إكس زيرو، إلا خدينا إكس قريب من إكس زيرو، ألوغ إف دو إكس نبقاو طالعين حتى نتلاقاو مع سي دو إف. إذا إف دو إكس هي هادي. ليكواسيون ديال لا طونجون تي كما ديجا قلنا هي y égale f' ديال x0 fois x moins x0 plus f de x0. إلا عوضنا هنا بهاد لو x اللي عندنا هنا، لو y اللي غادي نلقاو غادي بيان نطلعو حتى نتلاقاو مع هاد لا طونجونت. إذا لو y هي هادي. إذا تلاحظوا أن y تقريبا تساوي f de x و y هي هادي. إذا pour x très proche de x0 f de x تقريبا تتساوي y اللي هو هاد لا كونتيتي f' de x0 fois x moins x0 plus f de x0، وهذه تتسمى l'approximation affine. إذا إلا كان x très proche de x0 قريب بزاف من x0، باش نحسبو f ديال x يمكن لينا نمشيو نعوضو هنايا في ليكواسيون ديال لا طونجونت ونحسبو ونشوفو شحال غتعطينا. هاد لا فالور اللي غادي تعطينا هنا غتكون قريبه بزاف من f ديال x. نرجعو دابا ليكزيرسيس. هاد لا فالور كما تلاحظوا راه قريبه بزاف من واحد. إذا f ديال هاد لا فالور تتساوي تقريبا، هنا ديجا راه عندنا لا طونجونت في لو بوين دابسيس 1. إذا غادي نحطو هادي هنايا وفي بلاصة إكس غادي نكتبو هاد لا فالور. إذا هادي تتساوي تقريبا 3 فوا 0.998 ناقص 1. دابا كما تلاحظوا إلي تري فاسيل دو كالكولي هاد لا فالور. بينما إلا جينا نحسبو هاد لا فالور en utilisant l'expression ديال لا فونكسيون f، regardez bien f ديال 0.998 تتساوي 0.998 زائد جوج غاستين ديال 0.998 ناقص واحد على 0.998. Ou bien sûr, la valeur elle est très difficile باش نحسبوها sans utiliser la calculatrice، حيت هنا عندنا غاسين وهنا عندنا واحد على 0.998. بينما هادي elle est très facile باش نحسبوها حيت عندنا غير لو برودوي وعندنا غير لا ديفيرونس. دابا غادي نحسب هاد لا فالور بيان سور بلا ما نستعمل الكالكولاتريس، لان الا استعملت الكالكولاتريس معنا ما نديرو بهادشي كله اللي درنا، نمشيو ديريكتومون نحسبو اف ديال 0.998 بالكالكولاتريس. بيان سور ما بغيناش نستعمل الكالكولاتريس، غادي نحسب هاد لا فالور مانيولمون ونستنتج اون فالور ابروشي ديال هاد لا فالور اللي هي هادي 3 في 0.998 ناقص واحد إيكال. هنا غنستعمل واحد لاستيس باش يجيني الحساب ساهل. هاد لو نومبر regardez bien غادي نردو هو واحد ناقص 0.002، حيت 0.002 إلا زدتها على هاد لو نومبر تعطيني واحد ناقص واحد إيكال 3 في واحد هي 3 ناقص 3 في هاد لو نومبر ساهلة نحسبوها هي 0.00 نضربو 3 في جوج هي 6 ناقص واحد إيكال 3 ناقص واحد هي جوج، جوج ناقص 0.006 إيكال هي واحد فاصلة 994. دونك احنا لقينا قيمة مقربة لإف ديال 0.998. دونك إف ديال 0.998 تتساوي تقريبا 1.994.
باش يبان لينا هادشي مزيان يمكن لينا نحسبو هادي بالكالكيلاتريس ونشوفو واش فعلا راها قريبه بزاف لهاد لا فالور ولا لا. الا حسبنا هادي بالكالكيلاتريس غنلقاو 1.993 اكسيتيرا. اذا تلاحظوا ان هاد القيمه راها قريبه بزاف لهاد القيمه. هاد لا ميثود اللي شفنا في هاد لا كيستيون كانوا تيستعملوها الناس القدام قبل ما تظهر لا كالكيلاتريس باش يلقاو دي فالور ابروشي لدي زيكسبرسيون اللي صعيب يحسبوهم مانيولمون، خصهم وقت كبير باش يحسبوهم، وبالاخص في لي دومين ديال الفيزيك اللي تحتاجو اون غروند بريسيزيون. ننتقلوا دابا لا كيستيون 5A. Montrer que C de F coupe l'axe des abscisses en un unique point, puis montrer que l'abscisse alpha de ce point appartient à l'intervalle ouvert 1 sur 4, 1. C de F coupe l'axe des abscisses en un unique point, يعني أن l'équation f de x égale 0 admet un unique solution في l'ensemble de définition ديال هاد la fonction. يعني هنا باش نبينو أن C de F coupe l'axe des abscisses en un unique point خصنا نبينو أن l'équation f de x égale 0 admet un unique solution في D de F. هنا D de F كما ديجا بينا هي l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. بما أن هنا تلاحظوا عندنا بليس لانفيني، إذا هنا ميمكنش نخدمو بالتيوريم دي فالور انترميديير. هنا غادي نخدمو بالتيوريم دو لا فونكسيون ريسيبروك، حيت باش نخدمو بالتيوريم دي فالور انترميديير خص لا فونكسيون اف تكون كونتيني على ان سيغمون ا بي، خص هادو يكونو دي نومبر ريال، وتكون لا فونكسيون كونتيني على لانترفال فيرمي. باش نبينو ان واحد ليكواسيون g de x égale 0 admet un unique solution في l'intervalle i خصنا 3 conditions. La fonction g تكون strictement monotone على l'intervalle i، تكون continue على l'intervalle i، ويكون 0 appartient ل g de i. إلا كانوا هاد لي 3 conditions sont vérifiées alors يمكن لينا نستنتجو ان هاد ليكواسيون عندها اونيك سوليسيون في الانترفال i. في لا ريداكسيون غادي نكتبو comme f est strictement croissante على l'intervalle ouvert 0 plus l'infini donc elle est strictement monotone على l'intervalle ouvert 0 plus l'infini ديجا بيناها. f est continue على l'intervalle ouvert 0 plus l'infini حتى هي ديجا بيناها في la question 2. و 0 appartient ل f ديال l'intervalle ouvert 0 plus l'infini car f ديال l'intervalle ouvert 0 plus l'infini égale la fonction elle est strictement croissante. إذا الترتيب ما غيتبدلش، هنا غنديرو الليميت في 0 بلس وهنا غنديرو الليميت في بلس لانفيني. الليميت في 0 بلس ديجا لقينا انها تساوي موان لانفيني، والليميت في بلس لانفيني لقينا انها تساوي بلس لانفيني فاش درنا لو طابلو دو فارياسيون دو اف. إذا هنا موان لانفيني وهنا بلس l'infini, donc c'est l'ensemble R. إذن égal R. Bien sûr 0 appartient l'ensemble R. إذن غادي نكتبو donc d'après le théorème de la fonction réciproque, l'équation f de x égale 0 admet un unique solution alpha dans l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc C de f coupe l'axe des abscisses en un unique point اللي هي في هاد الحالة هي ألفا 0. دابا غادي نمونطريو أن ألفا appartient à l'intervalle ouvert 1 sur 4 1. وباش نبينوها يكفي نبينو أن f ديال 1 sur 4 fois f de 1 est inférieur strictement من 0. إذا غادي نحسبو f ديال 1 sur 4 est comme f ديال 1 sur 4 نحسبو f ديال 1 fois f ديال 1 égale f ديال 1 sur 4 هي 1 sur 4 plus 2 racine ديال 1 sur 4 moins 1 sur 1 sur 4 fois f de 1. f de 1 هي 1 plus 2 racine de 1
moins 1 sur 1 égale 1 sur 4 plus 2 racine de 1 à la racine de 4. Racine de 1 هي 1 ورacine de 4 هي 2. 1 fois 1 sur 2. 2 fois 1 sur 2 هي 1. Moins المقلوب ديال 1 sur 4 هو 4. Fois 1 plus 2 هي 3. و 3 moins 1 هي 2. Égale نحسبو هادي 1 ناقص 4 هي ناقص 3. 1 على 4 ناقص 3 هي نوحدو المقام 4. 1 ناقص 3 في 4 هي 12. 1 ناقص 12 هي ناقص 11 فوا 2. اختزلو 2 مع 2 تبقى لينا ناقص 11 على 2 qui est inférieur strictement à 0. D'où alpha appartient à l'intervalle ouvert 1 sur 4 1. علاش ouvert حيت inférieur strictement. كما تلاحظوا هاد لا كيستيون راه درنا بحالها تماما في النموذج الاول. ننتقلوا دابا لا كيستيون 5b. En utilisant la dichotomie donnée un encadrement de alpha d'amplitude 3 sur 8. حنا ديجا لقينا un encadrement ديال alpha هو هذا. نحسبوا l'amplitude ديالو. لقينا أن 1 على 4 inférieur strictement من alpha inférieur strictement 1. l'amplitude ديال هاد l'encadrement هي هاد لو نومبر ناقص هاد لو نومبر. 1 ناقص 1 على 4 تساوي 4 ناقص 1 على 4 هي 3 على 4. حنا بغينا دابا ان اونكادرومون دومبليتود 3 sur 8. هنا نقدروا نعرفوا حتى شحال من ايطاب غنديروا في لا ديكوتومي. عارفين انه في كل ايطاب لومبليتود تتقسم على جوج. حنا عندنا هاد لونكادرومون. اذا لونكادرومون اللي غادي نلقاو في ليطاب الاولى غتكون لومبليتود ديالو 3 على 4 على جوج. 3 على 4 على جوج إيكال 3 على 4 في 1 على جوج هي 3 على 8. لومبليتود ديال هاد لونكادرومون هي 3 على 4. إذا لونكادرومون اللي غنلقاوه في أول إيطاب غتكون لومبليتود ديالو هي 3 على 8. إذا هنا غادي نديرو غير إيطاب وحدة وغنلقاو ان اونكادرومون دومبليتود 3 sur 8. نبداو دابا لا ديكوتومي. أول حاجة غنحسبو الصورة ديال منتصف هاد القطعة 1 على 4 1. نحسبو الصورة ديال المنتصف. المنتصف هو 1 زائد 1 على 4 على جوج. 1 زائد 1 على 4 على جوج. غادي نحسبو الصورة ديال هاد لو نومبر بلا فونكسيون اف. إذا غادي نكتبو أون نحسبو هاد لو نومبر 1 زائد 1 على 4 على جوج. إلا حسبناه غنلقاو 5 على 8 و اف ديال 5 على 8. وباش نحسبو اف ديال 5 sur 8 يمكن لينا نستعمل الكالكولاتريس. غنلقاوها تساوي تقريبا 0.606. حنا طبعا ما تهمناش لا فالور ديالها، حنا تهمنا واش الي بوزيتيف واش الي نيجاتيف. اف ديال 5 sur 8 دونك الي ستريكتومون بوزيتيف. دابا غادي نحتاجو اف ديال 1 على 4 و اف ديال 1 غير لو سين ديالهم بيان سور. إذا غادي نكتبو اي كوم ديجا حسبنا اف ديال 1 على 4 و اف ديال 1 في الكيستيون بريسيدونت. لقينا ان اف ديال 1 على 4 الي ستريكتومون نيجاتيف و اف ديال 1 الي ستريكتومون بوزيتيف. اف ديال 5 sur 8 لقيناها ستريكتومون بوزيتيف و اف ديال 1 sur 4 الي ستريكتومون نيجاتيف. اذا الفا راه كاين بين 1 على 4 و 5 على 8. 5 على 8 كما قلنا هي لو ميليو ديال هاد لو سيغمون 1 sur 4 1. لقينا f ديال 1 sur 4 strictement négatif و f ديال 5 sur 8 strictement positif. إذا لو ألفا كاين بين 1 على 4 و 5 على 8. إذا نكتبو دونك 1 على 4 inférieur strictement ألفا
inférieur strictement 5 sur 8. وبما أن 5 على 8 ناقص 1 على 4 تتساوي 3 على 8، إذن هاد l'encadrement elle est d'amplitude 3 sur 8. ننتقلوا à la question 6. Montrer que alpha racine de alpha égale 1 moins alpha au carré sur 2. دائما فاش يقولك montrer شي إيغاليتي اللي تحققها ألفا، راه ضروري غادي تبدا من اف دو ألفا إيغال 0، حيت لحد الآن ليغاليتي الوحيدة اللي عارفين أن ألفا تحققها هي اف دو ألفا إيغال 0، لأن ألفا هو لونيك سوليسيون ديال ليكواسيون اف دو إكس إيغال 0 على الانترفال 0 بلس لانفيني أوفير. إذا ألفا راه تيحقق هاد ليغاليتي. إذا إلا عوضنا إكس بألفا نوبتيان اف دو ألفا إيغال 0. إذا نحاولو ننطلقو من هادي ونوصلو لهادي. إذا غادي نكتبو قلنا اف دو ألفا إيغال 0، دونك نحسبو اف دو ألفا نعوضو إكس بألفا، ألفا زائد جوج غاسين دو ألفا ناقص 1 على ألفا تتساوي 0. هنا كما تلاحظوا في ليكاليتي اللي خصني نوصلها عندي ألفا غاسين دو ألفا، هنا عندي غير غاسين دو ألفا. إذا نحاول نبين هاد ألفا غاسين دو ألفا. باش تبان ليا ألفا غاسين دو ألفا غادي نضرب لي دو كوتي ديال هاد ليكاليتي في ألفا. غادي نكتب دونك ألفا فوا ألفا بلس دو غاسين دو ألفا موان 1 سور ألفا إيغال ألفا فوا 0. ألفا فوا 0 هي 0. دونك ألفا فوا ألفا هي ألفا أو كاري، ألفا فوا دو غاسين دو ألفا هي دو ألفا غاسين دو ألفا. دونك هاهي بانت ليا دابا ألفا غاسين دو ألفا، داكشي علاش ضربت في ألفا، ناقص ألفا فوا 1 على ألفا هي 1 إيغال 0. دونك دابا غادي نخلي غير هادي في هاد الكوتي، حيت روغاردي بيان خصني نوصل لألفا غاسين دو ألفا تكون بوحدها في هاد الكوتي، وهادشي غنديه لوطخ كوتي. هنا غتبقى ليا دو ألفا غاسين دو ألفا إيغال ألفا أو كاري نديوها لوطخ كوتي غتولي موان ألفا أو كاري، وناقص 1 اللي دينا لوطخ كوتي غتولي زائد 1. دونك ودابا غادي نقسم على جوج، هنا غيبقى ليا ألفا غاسين دو ألفا إيغال موان ألفا أو كاري زائد 1 هي 1 ناقص ألفا أو كاري بيان سور سور 2، حيت قسمنا على 2. وحنا وصلنا لهاد ليغاليتي ألفا غاسين دو ألفا إيغال 1 موان ألفا أو كاري سور 2. دابا قالك ديدوير كو اف بريم دو ألفا إيغال ألفا أو كاري زائد 3 على 2 ألفا أو كاري. أول حاجة بعدا نشوفو اف بريم ديال ألفا، عندنا ليكسبرسيون ديال اف بريم pour tout x appartient à 0 plus l'infini هي هادي. إذا غادي نكتبو قلنا اف بريم دو ألفا تتساوي، غادي نعوض هنا بألفا، ألفا أو كاري زائد ألفا غاسين دو ألفا زائد 1 سور ألفا أو كاري. هنا إلا لاحظتو في هاد ليكاليتي اللي خصنا نوصلو لها مكاينش غاسين دو ألفا، كاين غير ألفا أو كاري. هنا عندي غاسين دو ألفا، إذا خصني نحاول نتخلص من هاد غاسين دو ألفا. من هنا غتجيني الفكرة أنني غنعوض ألفا غاسين دو ألفا أون فونكسيون دو ألفا أو كاري، وبالتالي في هاد لا كونتيتي ما غيبقى لياش غاسين دو ألفا. إذا روغاردي بيان نكتب دونك اف بريم دو ألفا تتساوي ألفا أو كاري زائد ألفا غاسين دو ألفا غنعوضها بهادي 1 ناقص ألفا أو كاري سور 2 بلس 1 سور ألفا أو كاري إيغال لتحت عندي ألفا أو كاري، الفوق غادي نحاول نوحد المقامات
مقام موحد كما تلاحظوا هو 2 2 فوا ألفا أو كاري نحطوها هنا زائد 1 ناقص ألفا أو كاري زائد 1 في 2 هي 2 إيكال نحسب هادي جوج ألفا أو كاري ناقص ألفا أو كاري هي ألفا أو كاري زائد 1 زائد جوج هي 3 على جوج لو تو سور ألفا أو كاري اللي هي ألفا أو كاري بلس 3 سور 2 فوا 1 سور ألفا أو كاري اللي هي ألفا أو كاري بلس 3 سور 2 ألفا أو كاري. Donc f' de alpha égale alpha au carré plus 3 sur 2 alpha au carré. ننتقل دابا la question 7. Déterminer le signe de f sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, puis résoudre dans R l'inéquation x moins 4 fois f de x inférieur ou égal 0. هنا bien sûr غادي نستعملوا les variations de la fonction f. كنا بينا أن la fonction f est strictement croissante à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. وأن l'équation f de x égale 0 عندها unique solution في l'intervalle 0 plus l'infini اللي سمينا alpha f ديال alpha égale 0. إذا كما تلاحظوا على l'intervalle alpha plus l'infini regardez bien هاد la partie راه فوق l'axe des abscisses. إذا على l'intervalle alpha plus l'infini la fonction elle est positive وعلى l'intervalle 0 alpha la fonction elle est négatif حيت هاد لابارتي راه تحت لاكس دي زابسيس. باش نبينوها غادي نفيكسيو x في الانترفال 0 بلس لانفيني اوفر سوا x appartient à l'intervalle 0 بلس لانفيني اوفر. غادي نديرو لي كا الا كان x كبر قطعة من الفا alors بما ان لا فونكسيون elle est strictement croissante على l'intervalle 0 بلس لانفيني اوفر اذا f de x راه كبار قطعا من f de alpha. donc f de x كبار قطعا من 0 لأن f de الألفا هي 0. إذا على l'intervalle alpha plus l'infini f de x elle est strictement positive. نشوفو دابا على l'intervalle si 0 inférieur strictement à x inférieur strictement à alpha alors بما أن la fonction elle est strictement croissante à l'intervalle 0 plus l'infini alors f de x راه صغار قطعا من f de alpha. donc f de x صغار قطعا من 0. إذن على l'intervalle 0 alpha ouvert la fonction elle est strictement négative. بقات لينا حالة وحدة إلا كان x égale alpha. si x égale alpha alors f de x bien sûr égale f de alpha égale 0. إذن f de x égale 0. إذا غنديرو دابا لو طابلو دو سين ديال لا فونكسيون f de x l'intervalle 0 plus l'infini n'est pas défini في 0. نديرو هنا الفا لا فونكسيون f تتانيولا في الفا فقط. هنا بينا انه على الانترفال الفا بلس لانفيني الحاله الاولى اللي كان x كبار قطعا من الفا الا كان x كبار قطعا من الفا f de x est strictement positif. وعلى الانترفال 0 الفا ouvert 0 الفا f de x elle est strictement négatif. إذا نديرو هنا موان. ننتقلو دابا لا بارتي 2 من لا كيستيون هي résoudre dans R l'inéquation x moins 4 fois f de x inférieur ou égal 0. نسميو هاد l'inéquation ب I. premier lettre ديال l'inéquation هو I. أول مرحلة في la résolution d'une inéquation ولا ديال une équation هي l'ensemble de définition ديالها. إذا نبداو نحددو l'ensemble de définition ديال هاد l'inéquation. L'étape 1, l'ensemble de définition de l'inéquation I.
غادي نكتبو on a x appartient à l'ensemble de définition ديال une équation i équivaut. غنشوفو شنو هما لي كونديسيون اللي عندنا على x. هنا ما كاين حتى شي كونديسيون على x، ولكن هنا تلاحظوا عندنا f de x. باش نحسبوا f ديال x خص x يكون في l'ensemble de définition ديال la fonction f. إذن équivaut أن x appartient d de f. d'où إذن d de i هي d de f اللي هي l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. ننتقلوا l'étape 2 هي la résolution ديال هاد l'équation. Alors regardez bien. هنا تلاحظوا أن le produit ديال هاد les deux expressions. هادي نقدروا نعرفوا لو سين ديالها على l'intervalle ouvert 0 plus l'infini حيت هو l'ensemble de définition ديال هاد l'équation. وهادي كذلك راه ديجا حددنا لو سين ديالها على هاد l'intervalle 0 plus l'infini. إذن هنا غادي نفكروا في لو طابلو دو سين. هنا غادي نحطو x moins 4 وهنا غادي نحطو f de x وهنا لو برودوي ديالهم. نستنتجو الإشارة ديال لو برودوي على l'intervalle ouvert 0 plus l'infini انطلاقا من الإشارتين ديال هاد لي دو إكسبرسيون. نبداو بهادي نشوفوها فين تتنعدم. x moins 4 égale 0 équivaut أن x égale 4. إذا تتنعدم في 4. نشوفو f de x فين تتنعدم. f de x égale 0. شفنا أن هاد l'équation عندها unique solution على l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. إذن هادي équivaut أن x égale ألفا. إذا تتنعدم في ألفا. دابا خصنا نشوفو شكون الكبير فيهم، واش ألفا ولا 4. ديجا بينا أن ألفا inférieur strictement 1. إذن ألفا راه صغار من 4. إذن ألفا هي اللي غتكون هنا و 4 غيكون هنا، حيت 4 كبار قطعا من ألفا. حيت ديجا بينا أن ألفا صغار قطعا من 1 وكبار قطعا من 1 على 4. إذن أون بارتيكولي ألفا راه صغار قطعا من 1 و 1 راه صغار قطعا من 4. إذن ألفا صغار قطعا من 4. زيرو ما دخلاش في l'ensemble de définition ديال هاد لينيكواسيون. إذا غندير هنا هاد لي دو تخي كوم سا. نبداو بالإشارة ديال x moins 4. قلنا x moins 4 تتنعدم في 0. هنا إشارة a هو 1. إذن بلوس وهنا موان. f de x تتنعدم في ألفا. كنا بينا أن على الانترفال ألفا بلس لانفيني f de x elle est positive وعلى هاد الانترفال elle est négative. x moins 4 fois f de x donc غينعدم في ألفا وغينعدم في 4. plus fois plus c'est plus, plus fois moins c'est moins, ou moins fois moins c'est plus. دابا غادي نشوفو فوقاش تكون هاد لا كونتيتي نيجاتيف حيت حنا تنحلو هاد لينيكواسيون. x moins 4 fois f de x inférieur ou égal 0 كما تلاحظوا نيجاتيف هنا. إذن هاد لا كونتيتي elle est négative si et seulement si x appartient l'intervalle alpha 4. bien sûr l'intervalle fermé حيت عندنا هنا inférieur ou égal. إذا ندخلو حتى ألفا حتى 4 لأن في ألفا هاد لا كونتيتي تساوي 0 في 4 تساوي 0. إذا غادي نكتب دو l'ensemble des solutions ديال هاد l'équation I égale l'intervalle fermé alpha 4. ننتقلوا دابا la question 8. Montrer que f admet une fonction réciproque f-1 définie sur R. بطبيعة الحال هنا غنستخدمو théorème de la fonction réciproque. باش نبينو أن f admet une fonction réciproque f-1 خصنا جوج ديال لي كونديسيون. la continuité ديال f على d de f و la stricte monotonie ديال f على d de f. وحنا ديجا بينا أن f est continue على d de f و f est strictement croissante sur d de f. Donc, d'après le théorème de la fonction réciproque,
f admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur f ديال l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. اللي هو ديجا بينا أنه تساوي r. إذن f moins 1 est défini sur r. La fonction f غادية من l'intervalle 0 plus l'infini vers f ديال هاد l'intervalle. f moins 1 donc غادية من هاد l'intervalle لهاد l'intervalle. Donc il est défini على هاد l'intervalle. هاد l'intervalle هو r. ننتقلوا la question 9. Calculer f de 1 puis déduire f moins 1 prime ديال 2. On a déjà حسبنا f ديال 1. f ديال 1 égale 2. Donc بصفة عامة f moins 1 prime ديال x0 bien sûr إلا كانت f moins 1 dérivable في x0 égale واحد على f prime ديال f moins 1 de x0. إذن هنايا f moins 1 prime ديال 2 égale واحد على f prime ديال f moins 1 ديال 2. الصعوبة تتكون هنا في تحديد f moins 1 ديال x0. هنا هما عاونونا بهاد لا كيستيون، قالوا لينا نحسبوا f ديال 1. حنا لقينا أن f ديال 1 égale 2. إذن f moins 1 ديال 2 هي 1. إذن regardez bien عندنا f ديال 1 égale 2. Donc 1 égale f moins 1 ديال 2. إذن f moins 1 ديال 2 هي 1. Donc هذه égale 1 sur f prime ديال 1. وعندنا l'expression ديال f prime ها هي. إذن غادي نعوضو هنا ب 1 ونحسبو f prime ديال 1 égale واحد على 1 au carré plus 1 racine de 1 plus 1 sur 1 au carré. عوضت هنا égale 1 sur واحد زائد واحد زائد واحد هي 3. 3 على واحد كاري هي 3 على واحد هي 3. إذن égale 1 sur 3. إذن f moins 1 prime ديال 2 هي 1 sur 3. ننتقلوا لا question 10. Déterminer f moins 1 ديال le segment 0,2. La fonction f غادية من l'intervalle 0 plus l'infini. f ديال هاد الانترفال اللي كنا ديجا لقينا هو r. f moins 1 غادية من r لهاد الانترفال. شفنا في الدرس أن f moins 1 est continu على f de i. f de i هنا هي r. إذن f moins 1 est continu sur r. و f moins 1 تيكون عندها نفس لا مونوتوني ديال f. f هنا elle est strictement croissante. إذن حتى f moins 1 elle est strictement croissante على l'ensemble de définition ديالها اللي هي r. إذن f moins 1 قلنا أنها continue على r و strictement croissante على r. إذن en particulier elle est continue على le segment 0,2 و elle est strictement croissante على le segment 0,2. إذن f moins 1 ديال هاد الانترفال إيكال، هنا غنديرو غيبقى نفس الترتيب. هنا غنديرو f moins 1 ديال 0 وهنا غنديرو f moins 1 ديال 2. إذن دابا خصنا نحددو f moins 1 ديال 0 خصنا نحددو f moins 1 ديال 2. هنا استعملنا أنه إلا كانت une fonction g strictement croissante على واحد لو سيغمون AB و continue على هاد لو سيغمون AB، alors g ديال هاد لو سيغمون هي g de A g de B. هنا لا فونكسيون g هي لا فونكسيون f moins 1. f moins 1 ديال هاد لو سيغمون بما أن f moins 1 elle est strictement croissante و continue على هاد لو سيغمون هي f moins 1 ديال 0 f moins 1 ديال 2. نكتبو بعدا هادشي وعاد نشوفو كيفاش غادي نحددو f moins 1 ديال 0 f moins 1 ديال 2. في
في la rédaction غادي نكتبو comme f moins 1 est continue strictement croissante على r لأن f elle est strictement croissante على l'intervalle 0 plus l'infini. كما شفنا في الدرس شفنا أن la fonction f moins 1 تكون continue تكون عندها la même monotonie que f هنا elle est strictement croissante إذن f moins 1 حتى هي غتكون strictement croissante على l'ensemble de définition ديالها. alors f moins 1 ديال le segment 0,2 égale f moins 1 ديال 0 f moins 1 ديال 2. إلا عقلتو مزيان f moins 1 ديال 2 راه حددناها في لا كيستيون 9 حيت كنا حسبنا f ديال 1 لقيناها هي 2 إذن 1 تتساوي f moins 1 ديال 2 إذن إيكال هنا سي 1 f moins 1 ديال 2 هي 1. دابا غنشوفو f moins 1 ديال 0 شحال تتساوي يعني تنقلبو على واحد العدد اللي الصورة ديالو بلا فونكسيون f هي 0 وطبعا تنعرفو ان f ديال الفا هي 0 إذن f moins 1 ديال 0 هي الفا إذن هنا الفا. ونكتبو هنا لا جوستيفيكاسيون car f ديال 1 égale 2 و f ديال الفا égale 0 إذن f moins 1 ديال 2 هي 1 و f moins 1 ديال 0 هي الفا. تحياتي ونلتقي في الفيديو القادم.